Salam damai sejahtera untuk kita semua. Nama saya Epata Puji Astuti. Saya mengajar sebagai dosen di program studi S1 Sastra Inggris Universitas Sanata Dharma. Bidang ilmu yang saya tekuni adalah literature atau sastra. Di program studi sastra Inggris, saya mengajar beberapa mata kuliah seperti English Conversation, Public Speaking, Public Relation, dan mata kuliah studi literature seperti Introduction to Literature, English Prose, dan English Drama. Di video ini saya akan menjelaskan deskripsi dan pengelolaan mata kuliah Public Speaking yang meliputi 3 aspek, Delivery, Interaction, dan Assessment atau DIA. Mata kuliah Public Speaking merupakan mata kuliah wajib tempuh dengan kredit 2 SKS. Mata kuliah ini ditawarkan di semester 3. Selain itu, mata kuliah ini juga ditawarkan sebagai mata kuliah lintas prodi yang dapat diambil atau dipilih oleh mahasiswa dari prodi lain. Mata kuliah Public Speaking bertujuan untuk melatih dan mengembangkan skill public speaking atau berbicara di depan umum. Mahasiswa akan dilatih dan dibekali dengan dasar-dasar public speaking seperti bagaimana mempersiapkan, mengelola, dan menyampaikan speech atau pidato. Mahasiswa juga akan mempraktekkan 2 varian dari public speaking, yaitu informative speech dan persuasive speech. Dalam perkuliahan, mahasiswa akan mendapat 2 tugas utama sebagai penilaian mereka, yaitu menyampaikan informatif dan persuasive speech secara fasih, sistematis, dan berdampak. Di akhir perkuliahan public speaking, mahasiswa diharapkan dapat mempersiapkan langkah-langkah dalam menyusun dan menyampaikan informatif dan persuasive speech. Mahasiswa diharapkan dapat menyampaikan informatif dan persuasive speech dengan lancar, sistematis, jelas, dan berdampak, serta mampu merespons speech atau pidato dengan kritis, dan juga diharapkan dapat menyampaikan kebenaran secara objektif, memberikan informasi yang benar berdasarkan data atau statistik, serta mengajak audiens untuk melakukan aksi atau tindakan yang tepat. Mahasiswa juga dilatih untuk mendengarkan dan mengapresiasi pendapat orang lain, beradaptasi dan berbaur dengan lingkungan yang baru, dan terbuka terhadap informasi-informasi baru dari sudut pandang yang berbeda. Mereka juga diharapkan mampu merespons speech atau pidato dengan memberi evaluasi atau pertanyaan dan dapat merespon pertanyaan yang diberikan oleh audiens. Topik-topik mata kuliah Public Speaking dirancang ditempuh dalam 16 pekan, termasuk 2 kali ujian. Materi pembelajaran meliputi 2 topik utama, yaitu informative speech dan persuasive speech. Mahasiswa akan mempelajari teori dasar seperti memahami pengertian dan etika public speaking, mempelajari langkah-langkah persiapan public speaking seperti memilih topik, menganalisis audiens, mengumpulkan bukti-bukti yang dapat mendukung gagasan utama, menulis outline, berlatih tentang cara penyampaian speech yang baik, serta penggunaan visual aids atau media visual. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah buku ajar yang saya susun berjudul Public Speaking from Fear to Fun, dan juga buku berjudul The Art of Public Speaking karya Stephen Lucas. Sistem pembelajaran dan mode perkuliahan yang saya gunakan dalam mengampu mata kuliah ini adalah pembelajaran tatap muka. Mata kuliah Public Speaking disampaikan dengan beberapa metode yang bervariasi, seperti ceramah, dialog interaktif yang memperkuat critical thinking mahasiswa dalam bertanya dan menyampaikan pendapat, diskusi kelompok kecil dan diskusi kelompok besar, studi kasus dengan berbagai case dalam dunia public speaking, serta latihan dan praktek di kelas yang meliputi penugasan individu dan kelompok.
Sistem penilaian dalam mata kuliah Public Speaking meliputi Daily Activity Score sebesar 20%, Daily Activity Score yaitu nilai kehadiran dan keaktifan mahasiswa dalam menjawab pertanyaan dan terlibat dalam diskusi-diskusi di kelas. Selanjutnya, Presentation Score sebesar 20%, yaitu nilai mahasiswa dalam mempresentasikan materi perkuliahan. Informative Speech sebagai mid test sebesar 30% dan Persuasive Speech sebagai final test sebesar 30% yang mencakup di dalamnya adalah nilai pemilihan topik, menulis outline, menyusun naskah pidato, dan menyampaikan pidato. Berikut ini adalah rubrik yang digunakan untuk mengevaluasi informatif dan persuasive speech mahasiswa. 5 kategori nilai, yang pertama adalah excellent, yang kedua adalah satisfactory, sufficient, insufficient, dan below standard. Penilaian ini didasarkan pada aspek preparation, content, dan delivery dari informatif dan juga persuasive speech yang dilakukan mahasiswa. Mari kita saksikan rekaman perkuliahan berikut ini. Selamat menyaksikan. The things that you should do and should not do. That's called as ethics. Right. It will be highlighted again by the student presentation by the group of doctors. I just give you a short overview about it. Okay. Next. Okay, I will give you a case of study. Talking about ethics. As a public speaker, like for example, kadang kita berpikir sebagai public speaker, like for example, we prepare, what is it? The text or script, and then just stand up in front of public and then deliver your topic, right? But actually there is something behind that, ya. Ada hal lain yang harus dilakukan. For example, I give you a case of study. Look at this picture. There is a woman, sebut saja namanya Bunga, ya. Ada yang namanya Bunga? No. Alright, Bunga delivering a speech, and then about this one. What is it? The topic is about how to make a hand bouquet, yeah. Right, okay. And then this is the audience. Of course, yeah, if the topic is like this, usually the audience are women, yeah, women or female, yeah. But then, you know that as a public speaker, you have a duration, right? Duration for you to deliver the speech. Like for example, 5 minutes, 7 minutes, yeah. And then on the duration, bagian mana yang harusnya lebih banyak? Opening, body, or closing? Which one? Body, right? Body, yeah. But because Bunga is quite, what is it? Enjoy the speech, ya, sangat menikmati speechnya. And then finally dia belum sampai ke body, ya. Not yet delivering the main points on the body, tetapi waktunya sisa berapa? 2 minutes. Time remaining is 2 minutes only. Do you think it is enough? 2 minutes? Can you imagine ya, 2 minutes tapi belum sampai ke main points atau bodinya. Alright. So, what do you think? Tadi ya, kita konteksnya ethics, talking about ethics. So if you are on the position of Bunga, what you should do? Okay, anyone can answer my question. If you are in the position, if you are on the position of Bunga, you only have 2 minutes, but you are only talking about opening. Okay, terus yang dilakukan apa?
What you will do then? You will ask extra time. Okay. You will ask extra time. Okay. Thank you. Patricia, Ariel. Yes. The time is only left 2 minutes, but you don't mention or explain the main points. Direct to the main points. Okay. Is there any other want to give another option? Kalian di posisinya boleh. Okay, first, of course, 2 minutes, it's quite tricky, so you should be quick to the main point. After that, if it is possible, you give example, but in a very brief and short, and then you use, like for example, maybe you be overtime, but don't get too much time. Overtime mungkin tapi jangan terlalu lama. Because when the audience sit down here, it means that they give you time. Like for example, you know that the audience is quite busy, right? Sekarang kan orang-orang sudah sibuk. So if they sit down and listen to you, it means that they invest their time on your topic. So make sure that they will get something when listening to you. Okay, good. That's the first case. Case of study. Okay, tadi sama ini ya. A very smart girl delivering a topic about, what is it? Say no to drugs. Okay, masih muda delivering a topic about say no to drugs Bahkan dipilih sebagai duta anti narkoba. But what happened then? This is the audience. Of course audiensnya adalah youngster or teenager But then tidak berselang waktu ini banyak kasus terjadi Ternyata dia tertidur pakai apa? Ada nggak contoh realnya? Banyak duta narkoba, campaign about say no to drugs. Kemudian sudah. Okay, so be careful later on with the topic. Mem masih bisa ganti nggak yang di Padlet? Masih bisa Choose a topic that reflect yourself, yang kalian bisa kasih contoh Okay, the other case of study. For example, informatif like for example, pernah nggak kalian didekati sama sales? Cewek-cewek ini biasanya apa? Ada yang paling friendly sama lagi bersama ini bagus loh, apa namanya, handballingnya. Kemudian dia mulai ceritakan tentang produknya. Harapannya apa? You buy the product. But then the customer asks, excuse me, do you use the product? For example, apakah Anda memakai produknya? Nah, kemudian ternyata dia tidak pakai. Dia cuma menjual. Kira-kira kalian sebagai teman yang di prospek akan beli apa? Ada keraguan, right? Nah itu contohnya. Another case of ethics. Tapi kalau ethics itu berarti harus bisa dipertanggungjawabkan. Okay, the other example. Nih tadi Moses already talk about plagiarism also we can talk about plagiarism. For example, I give you later on kita akan persiapan untuk membuat speech text.
other than my class. Then, oh, ternyata satu minggu gak berasa. Tahu-tahunya sudah besok harus ngomong. For example, you don't even start writing the speech text. Nah, kemudian kebanyakan orang akan apa ini? Do something which is right. You look at that computer, and then you move to this computer, and then you change the name into month. Ini juga bagian dari ethics. This is also a part of ethics. Ethics in public speaking. Jadi tadi, everything that you do as a public speaker harus bisa dipertanggungjawabkan. Salah satunya adalah content. The content of your speech should be based on your own research, your own writing, not take from other source and then mention it as yours. So help me to read my slide. Naza ada. Naza. Ethics, what is ethics? Deals with issues of right or wrong, and then like when you sit up here, mungkin cuma 5 menit ya, this one, the next ethical speaking. Okay. Instansi. Nah, ini ya. Aristotle already claim ya. Oke, credibility. Credibility harus is one requirement as a public speaker ya. So, kalian as a good public speaker, not only have a good delivery. Jadi public speaker yang baik itu tidak hanya punya delivery yang bagus, konten yang bagus, tetapi juga punya ini loh. Tadi good sense, and then goodwill, but also good moral. That's talking about it. Okay, continue. Please help me, Lauren. Yeah, right. So it is a choice. To be a public speaker is easy. Everyone can be a public speaker. Ikut join kelas online. Sekarang banyak ya pelatihan-pelatihan online webinar ya kan. Bisa dapat sertifikat as a public speaker. But once again, to be a public speaker with ethics is tadi loh, yang di belakang tadi beban moralnya. Kan kita banyak melihat public speaker yang ternyata berbeda kan. Yang dia sampaikan motivator yang berbeda antara yang disampaikan dengan the real life. And I hope next mungkin kalian nggak jadi motivator, but maybe you will do a presentation for your company. You will make a presentation for your clients. Remember about this. You should be a good public speaker with ethics. Continue. Alright. Ethical public speaking versus the structure that you spend to give a 5-minute speech to your audience. Ethical public speaking is a process. Yes, it's a process. The next process is the process behind that you already passed through. Okay, so it's not just about 5 minutes of. Nah, this is a question for us to reflect at ourselves. Azelia. Yes. Can you take the responsibility to act out what you've spoken? Action speaks louder than words. Yeah, action speaks louder than words. Okay. Nah, we have two form of speech ya. Nanti selama satu semester ini informative speech. Kalau informative speech, you just give information. And the second one is persuasive speech.
kalian membujuk orang untuk melakukan sesuatu or change her or his mind. Nah itu ya. So you should act out what you have spoken. And remember that action speaks louder than words. Oke, nah tadi kalau begitu berarti nggak boleh mengquote dari orang lain dong boleh ya. Tetapi ada tata caranya. Ya, like for example you want to quote from another source, ya you can take from the internet. Like for example you want to quote the statistic, the data, ya itu ada cara-caranya. Ya, I will share the PDF. You can check ya bagaimana mensitasi sebuah ya. Oral and written. Jadi mensitasi itu bisa oral, bisa juga written. Ya, tidak hanya written tapi juga oral. This one is a citation and oral citation. Ya. This is original text. Ya, bisa diubah jadi paraphrase like this. Nah, later on kalau kalian mengerjakan skripsi ini loh, arti-arti. The name of the writer or the author, and then the year. You can make a paraphrase, and then direct quotation, oral citation, yeah, and then oral citation for direct quote. Ya. Nanti akan dibaca detailnya. I will share this on LMS or Google. Here. This is what you should prepare ya, related to the ethics. Mobil ada? Yes. Is it? Let me see. Alfie? Make ethically sound goals. Ya, next. Be prepared. Ya, jadi persiapan, methods. Ya, lack of preparation itu kelihatan. Ya, if you deliver your speech but lack of preparation with someone that well prepared, itu akan kelihatan. Ya, next. Ya, oke. Nah, nanti ke depan kita akan bikin speech text. Ya, make sure you avoid this abusive language and calling next. Put principle into text. Ya, nanti akan disampaikan prinsipnya by the student presentation. Oke, nah this is about plagiarism. Ya, be careful about plagiarism. There are some type of plagiarism. Please, Nico ada. Yes, yes ada. Ya. This is one first. S1 on. Ya, oke. Plagiarism itu apa sih? Nih, presenting language, ideas of another, ya, menyebut penyanyi orang sebagai punya kita, itu namanya plagiarism. Ada banyak jenisnya. Oke, can you continue, Nico? Global plagiarism, stealing from single source, citing of last one's out. Oke, from the word global. Kalau global berarti apa? Teks yang sama persis diganti nama kalian. Jadi tidak ada yang berubah. Ya, itu namanya global plagiarism. Next, we have another plagiarism. See? Actual plagiarism, stealing ideas and ideas from two or three sources, citing of last one's out. Nah, bedanya adalah stealing ideas from two or three sources. You combine it. Ya, sekarang. Ya, oke. Jadi biar nggak kelihatan di combine. Ya. Tapi kadang combine, kalau asal combine jadinya nggak apa ya? Nggak coherent. Ya. Jadi lompat-lompat. Nah, pikir tuh ya. Nah, itu disebut apa? Patchwork plagiarism. Next.
name of the author, namanya apa? Incremental. Ya, lagi yang so it is important for you to mention the name of the author. Ya, biar aman. Oke. Nah, ini we will invite a group of people. They can tadi kan ini ethical speaking ya sebelumnya. Nah, ternyata as a listener or as audience, you should also have this one, ethical. Ethical listeningnya gimana? First, Speech making a two-way street. speech making a two-way street. Listeners have ethical obligations. Be cautious, attentive. Yeah, you should listen carefully, like keep attention. Ya, although ya bagaimanapun speakernya, kalau kalian you have a good ethics as a listener, ya please listen and then look at him or her. Ya, if you agree, then you can like this. Ya, it will support your the speaker. Ya, jelas? Avoid prejudging. Ya, ya sama nanti persuasive speech ya akan maju satu-satu semuanya di depan kelas. Ya. Be careful as a audience. Kita sering ini loh, what is it? Ya, prejudging the speaker. Like for example, paknya pernah bilangnya gitu ya, for example, for example ya. Nah itu, you should avoid that. So that you just focus on the content, topic, and message that we deliver. Oke, ethical ini akan di-highlight lagi oleh kelompoknya Moses, so keep on your mind that what I deliver to you today. And then I will invite, we will start project 1 which is informative speech. And then I will invite the informative speech through this semuanya. Oke, nice. Demikian gambaran dari perkuliahan public speaking di kelas saya. Semoga bermanfaat, menginspirasi, dan sampai jumpa di lain kesempatan.